Rata Marcamatinaka, Kurjakisa, Tunca, Payani, Ururacao, Sarapa, Jaraque, Akiri, Pasita, TV Perú, Ucampirusa, Nacional, Aruskipaya, Uta, Taipiu, Hiteracato, Aranacaja, Utaracamaru, Purintane, Paracta, Zapac, Cantati, Puriwa, Aymara, Yatia, Uracampi, Ucakip, Kraki, Quechua, Yatia, Uracampiwa. Guyaka, Saira, Choque, Juparusa, Catoca, Paraquillani, Kurjakisa, Guyaka. Wali, Kijilata, Walter, y Mainaya, Buenas Caruna, Basicuna, Yanchu, Hatuna, Paico, Cancunapa, Jayunchiscunapa, centros poblados, Yapa, Yactanchiscunapa, Turay, Sul, Azuyunchiscunapa, Wakin soy Conapipas, Watucamushan Cuña, Yakai, Tuta Mantampi, Haik, Añata, Pacha, y Yarin, Chiscashan Turachay. Pues Haita por Impacharique Panachay, Piscadacho Manacho. Ya, pues Piscapacha, Tutamanta y Yariña, Turay, Asinatan, Intihuatanachis, Purir Parishan, Pacha, Chainaca, y Chapas, Wasichay, Kichis, Picacti, Kichis, Kaus, Kayamata, Hatarico, Sonchis, Turachay. Ajá, Pikunach, Puñushan Kurak, Paigunaca, Rich Arichun, Kurik. Rich Arichun. Pues Haita, Kawamuichis, Manahinata, Uyarimuichis. Hiwasanaka hinayata no canchis huilla cuigunata nisma mi carico y panayar. Ajina turachay hecho aymara rimayninchispi huilla cuicuna yachtanchiskunapas ayunchiskunapas huillas kakanampas chayrayku YRTP chakamantapacha anchatan kalpachakushayku kankunarayku zapatuta mantampijina. Aymara arusata ukakipkaraki quechua aruta yaqa aruna campitza hilat kuyakaraka acá Perú mark pachanwa ars asiparaktana aruski papaраktana aski sumamuna silla chimampiwa arun tata parakta hichakantatina no kaminya pasta kalaykusak para chay huilla kuigunata mas ay paresa hinas pakan kutigamun geri que manachuicha. Ajina turachay Kawan chay kita ayin tawatay kamun que panaya. Ya pasta kayariku y pachaturay. Acá Teuhilat Cuyacaraka, Hiwasanaka, Wakichawi. Wanuko suika suyo chakau hitaro put apanyari. Komar hakanyataki tehteri de caja ukachakau hitarja koksaki usua akantarakispa pa iskawa ora kawaka usumpeja usuntata paspas asingwa ya tiene paraki. Ukayali suika suyo chakau hitarja tiresa ukata ipiu hitatja aka ya kausuhan akantanya patakeja hakakasip hayali sasinwa irnakasip karaki ya tatap hayani. Panni Coxaki Catupjaragitaina, Rancho Chacana, Churubamba Iscamarcata, Huánuco Provinciata. Epidemiología Taipitia Tiapjan, Pa Maranimpiu, Comas Kimsa Maranimpiu Catupjaspa. Vesiculampir, Ispiliumpiro, Ampararu, Comas Cayuru Catutaina. Ucomas Catintatau, Jacatas Cataina, Ucomas Wali Tusani. Usunt Casin, Mancayasti Janikiu, Jasacatainti. Caucantiu, Cowanagasti Utcatain, Uka Chacanacan, Coyanacampi, Uchapjataina. Yakanagasti han katupjanya batagi. Telefono taruski papjataina kun jamás hakata sipjataina ukat yatiñatagi. Ukamas kunanagampiti yaqtanya suwakis karagitaina ukat ukampi wawanagasti kun jamás walhtapjataina. Ukas inampi uñanqaskataina. Yakanagaruus katuspaus asin kumar hakawitaipit irnaqrinagaj inampi uñanqapjataina. Ukamas ampar harisiñata. Nairanakampi nasanakampi ukamas lakanak. Han llankasiñagipana. Eoqtawinagampis pokatakaragitainoa. Kunti apnak kiu kamas anatanya nagasti omanya pagaragitaino. Ukat usutampisti hani monarsinya garagitainte. Panyala nagas kang akiu turksinya garagitaina. Ukayali sul kasuyon unyano kasip kagitain koksa kiempi katusip kagipana. Kas kamarat hilan nakaw ka chakan katup haragitaina. Papatak patung kamayanit tiap harakina Padre Abad Coronel Portillo kamas atalaya chakatpacha. Este retorno a clases. Yatakain tanagasti kaltao harak ukat ukampi koksakim usurinagasti waktao harakeja. Kun jamás yatakain tanagasti pa maranakarak hait hata harakin ukat hanikus payasti pijata karak pachaanti. Ukayali dirasa taipit koyanakam puchanyam sartayap hatainja. Inicial yatakain tanagan pokap hataina. Kitinagati usuntap karagitaina hupanagarusti utanagapan unitap haragitaina ukamat han sinti. Piatanagas unistanya bataki. Yatia urakapti saranta sipkakillani. Yukurakahan uchas hayatakeja amuiki pasipkiwa aruski pasipkiwa. Uchikamaja Instituto Nacional de Salud Pasti kun hamaruhal bakura kolarakaja itantata chereja ukhamaruni wa sasin wasaraki.
Mascarillo kunakan ucas kanyataki ang kajakanakana, ukas tiam tata haragispawa, kauka kenakasa, COVID-19 yang khusutak bakuna siphe ukanakat kama, sapasul kasuinakan sti, kimsa bakunan pujatanakasti, huka kirakiwa, akasui pacansti, positung kalyatungkani porsiento, ukaruki puris karakiha. Es diferente la cobertura de vacunación que hay en Ukam cada kik para sapasul kasuinakan sti, hukan hilan bakuna tanakau harakih, lima, ika, ukachakanakan sti, kimsa kalaktunka porsiento ukarupor harakih, sohtatungkan maranit hilirinak, kimsa bakunan pujatanakah, ukatst, yakasul kasuinakan sti, hukan iki bakuna tasip karakih. Instituto Nacional de Salud ukataipin pakteri Victor Suarez kupasti kanan cenderakiwa unyaki pasip karaksasina ya kasuyunakaru ukamatha kuspacha amtanyataki ukamana kampiwa macak amtawinakasti peru suyotaki hutir pacanakana uterakis paha. Chile, por ejemplo, hace Saphanyan Chile soyonos aga khipa semananakan mascarillo konakas hani uchasip harakit angkachakanakan ukats unyaki panyakwaki sirakio ukachakan kim sakalaktun kapeskhani % ukha kenakau kim sawakuna puchatah ut harakih ukamatapats hiwasanakas aski ukanakat kham tanyarakitana ukats te Suarez kupasti arhatanirakiwa hanira machakam tawinakam tkausinsti narakata unyaki panyaw sasina COVID-19 yang khusunakas tanakapa Omicron ukakik paraki BA2 ukanaka. está presente en el país. ¿Acaso yung kaskarakio? Ukats hukat sarhatas karakih. Anchet pachanas pesca % ukaut karakih. Sapas manan unyhatawinakat. Yat hateristi kanancharakiwa kipa yat hatawinakat sti Omicron kasta usuta BA2 ukahiska kasta ususti kimsatunka % ukakatampiwa hakinakaruh katuntik sasina uka usua cheno kapaksinsa akasuyun ha kimser uso akantawiroha puriarakiha. Kolleri tatamamanaka, ukakip karaki técnicos esnakerera caja, pusikuti bakuna kolja COVID-19 yanka usutakeja, ustias hapkaspawa, sasinwa amtata haraki, Colegio Médico, Colegio de Enfermeros, ukakip karaki, psicólogos del Perú, Kuparakawa, Koller tatamamanaka masar manteja, Campo de Marte sata ukachaka ujitarua, pusikuti bakuna kolla, coronavirus usutakeja itante asereja, sarawa parakina. María Martínez, upasti, yang kausuna kahan akan tanya pataki pektirirakiwa, komar hakanyataki Ministerio Pektawitaipitha. Kau capi koleri tatama maragati. Upara kaha kimsiri wakuna koya usteas kapcheha, ukatha, peska paksina kata, hilah cheha, upara kaha hankaki poliwa, bakut esereha sarawa panyapah. Naira katha, minsata ipin kun hamaro hal sutipah wakist ata cheha, ukun hat asina hakaki pore usarap hat wakunt series asinwa eutaraki ukakip karakiwa akiri Peru mark pachanwa wakunt aweja sarante atasqueja kaukita rakati wakunt asepqueja ukachaka ukitoroja wakunt esereja sarap japonita usasinwa markachiri nagarusa eutadirakiwa yatia urakanti saranta sipkakinyani muranta marga masinaka kurhamati kipka makayanak paitasinyadakwa Pait asinyataki wat asinyahayati paraktana mak asinyataki wat IGB han ugani ekpanti sa sinwa makamachi wakist parakitaina. Ejecutivo pekenchawi taipitha ukaha unyakip atapana akaha askist atapana sa sinwa sari parakitaina. Comisión de Economía kamachi lup ini nakasti hichuruwa aruski papani upara kau matap asipani ukat maam tawiruwa upara kaha puri parakpachani kunha mapuri sakiri yatia wisti yatata sipkakinyani. Wang mang eritay hani faisang mang erite. Ukamaw hay sarakina ministro na kan pektari paru kun hematu pasti sarakita inawa kamachlron ito taipinsti amtoy mahit epkhasasina ukam tawinsti IGB ukahan mainya takiwa amtap harakina nairakat mang anaka wilam sitak alanyaki ukanakatha kamachlron ito taipin pektari Maria del Carmen Alba hupasti sarakiwa akiristi unyaki patatha askijatas kasphausasina. Spach katurirus urbeh antipaspaya. Ukat takin pajay pantihap karagih ukat ukasti hani hanaskin podcast karaginte. Ukamas hani loitagi. Ukamata batha ejecutivo kataipitsti kunaimana unyaki pawinakasti apayarakiwa ukachakansti khananchap harakiwa akiram tawinsti hadnairakat alanyanak mangkanakawa ukataipiruhu chap hatainak sasina ukampisti kim sa warangka kim sa kalpatakan warangkapa soles kolkiwa Wiltas Karakispana, Diciembre, Kim Satun Kamayan Europa, Orang Kapatun Kapayan y Marcama, Amtatas Pukabachanha, Ukatsti Yakam Tawisti Uhap Harakiwa, Impuesto General a las Ventas, Ukhan Mainyataki, Kim Satun Kamayan Uro, Julio Paxkama, Hichapa Orang Kapatun Kapayan Marcama, Akiri Mankanakatha, Waipai Chanakatha, Ukasti, Gallos Domesticus, Ukakastata,
aski kusarakinya pa ukaha, hanukaha chuyung tayata, kaunasti, ukakik paraki walpak aunanakatha, gallos domésticos ukakasta taraki, ukamkik paraki azúcar, yakapasta sat ukanaka, kunanakati no kanyaki ukanakampi, tantataki. Arumantitaki untas karakij ukat ukan matapis karakineja. Comisión de Economía Taipits Aruski Paskarakini, Panjawinagasti Hanut Bataki. Alba hupaste suyarakiwa hichamarte suro, ukamait awinaka, aruski pataynya pataki, akir aruski paviste amtatarakiwa kim sapacha haipotaki. Ya tiga una kampi serata sip kakinyari, María del Carmen Alba, Kamachi lupirina kana perteri pasti, chihlaweja, sartayata haspausa sirwa hupaja saraki, ukakip karakiwa, akiri Kamachi luranya uta taipiu hitar hahadiwa, hitisa, ukanka pulihau, hadiu hitekan habon ktisa sin hasap kiteh, sasin wasarakina, kun haba polisa kiri ya tiawiste, ya hata sip kakinyari. Aka kamach lup taipin hani kitis irnakawi pampika punispati. Chiklawiti uthanyapachi chiklawisti apasiniwa. Kamach lup impect eristi kananjas karakin mal kitak pansa saphan ukat ukamanaksti yatiarakina. Kun jamás yatian ukat Perú Libre taipit hani ukampi waktkandi. Aquí el gobierno taipits, walhani nakaruya na paskarakij, ukat kunat supanakak sarap harakispag, sarap harak panakitin nakathan itnakan munap hupanak, ukat satip subharakino, kaukiri partido tan munapkan hupanakar, ukamatapats akamunya siusin, nyankaya siusinist, takanimis subharakinya pag. Moción de vacancia kasuyo malkutagisti takapjana uka jepata. Aníbal Torres Gabinete Pactelitagisti Histain Takapjaragi. Acción Popular Taipit Moción Stilup Ip Karagitaina Ukatukasti Sait Karagitaino. Malik Chimachasis Paganyap Siap Karagitaina. Teseu Kataipit Siatia Parakitu, Arumant Martisuru, Acuerdo Nacional Ukaro Hausayap Hasasina, Ukatakira Kasupechata Kamtawin, Gabinete Ministerial, Ukamait Eña Munapharakir. Oficial la Pinakampiu Malkurusti Mais Karagitaina. Ugat Gabinete Pect Irkus Irna Kirham Pekanjawi Taipit Uintapjana. Nanaga haski pektatasip karakt nairakat ministrum Aníbal ukagik parak, kusaw sartasip karakt kunayman irnakawinakans, takechakahat irnakawinak. Akir golpes takinakatak, saitap, malkur haksur munirinak, saitap humanakak, takini munapharaktan, hiwaskam lupikipasinyas. Anchitkama Partido Morado Ucat Alianza para el Progreso Taipita. Consejo de Ministros Pectiritaki, moción de interpelación Uñanogapjana. Fray Vázquez Castillo, Malcuna Huilaba Sipaja Uistariwa, Hupaja Takawirwa Hakata Siraki, Uray Barwa Nayaru Hasapetoja Ukata Ukana Kaja Haripuriwo, Ura Sachikapa Kiti Sasirwa Hupaja Sarakina, Ukama Ponite y Atata Sipkakiyani. Sabharakiu, Nayast, Samir Villaverde Hupajakin Pima Tapistasin, Ukakik Paraki, Yaja Kamir Hakanakam, Ukamas Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ukataipin Irnakarina Campis, Takeukar Sutanagast, Arirakio. Hamasat Uinsanerakien Fray Vázquez Castillo Hupaj, Motunyotaro Hakondaya Siñapatakeam Tatarakes, Okat Arsumayak Arst Unirakien, Audiencia Virtual Poder Judicial. Kimsatung Soktan Paksinak Motunyotaro, Hakonta Siñapataki Ukpe Uñakip Asep Karaki, Tarata 3 Chaka Huchanchawet, Hupampkuna Sokta Huchanchatanacarakis Utjej, Palacio de Gobierno Saratapat, Arestaniraken, Wilamasijar Uñjiramayak Saratasasin, Ukat Samir Villaverde Empejani Ukunas Utskituti Saraken. Mi persona ha ido en varias oportunidades. Nayas Balhakuti Palacio de Gobierno Kachakaruk Sararakt, Haniuka Haniuka Makits Karakstih, Hanukas, Wilamasinakaru Hirikiuka Sararakt, Ukat Samir Villaverde, Hupahakaru Intausenist, Hanin Narohu Chajap Karakitisfat, Uka Hanaskinak Loratanakat. Con visitas estructuralmente familiares. Ministerio Público Ros, Arsotat Haniponio Aske Kitsarake, Gobierno Romayake Ainas Eins Munaraki. Sasen kanais anen, okat akam politikas, sintit akasiwinakaro haitens munaraki, akamapi arhat anen. Bruno Pachecos Kauking Pachas okas haniraki yatesket, hopach arsunin munaan, okat hanipi conexión wal mantant kanat, sesionaro hanipi mantantan haanatej. Ocañcamaq Samir Villaverde, empresario camerej, funcionario nacampes hach agilere malcomp, hanipone ukunala ikut aruskipti sarake.
Haniu kuna unyatas uti karakit, akir irna kampi, kuna nakateh duraskan ukanakas, ukamas yana patanakats. Nayak Pedro Castillo malkumpih, uinta sirakt kuna pacate hamokanakah, maga ukapachanakan abstast ukapachanak. Akan Fiscalía Mayetat Pagalgo Huchanchatanakata Tarata Chakat Huchanchawit, Poder Judicial, Hichamartes Urupi Amt Arakene Haip Otoker. Migraciones Sukata y Pijitatua Arsure Paraki. Tunka Sohtani Waranka Pasaporte su cámara Cuachura Paja Ukakip Kraki Semana Santa Hachuruna Gansa Irnaka Pausa Sirwasa Paraki. Migraciones Sukata y Pijitana Hanaskiraka Utaura Kitaina Pantauraka Utaura Kitaina Ukatua Barkachirira Casti Ayohani Poliwa 70 Separakina Walhacheka Uhitarakara Kunhama Polisa Kiria Tiawisti Yatata Sipakinyani. Tunka Sohtani Waranka Pasaporte su kanakam Yanapanya Muna Paraki Kunahan Waltawite Migraciones Ukachakanutki Ukanakaru Kunhamat Ukauhansti Walhakenakasti Haniwa Akirila Pepsunyasti Atip Parakinti. Hupanakah mai parakitainaw tungka sohtan warang pasaporte sukanak hichurutak ukamat akam hanwalt awinakar yana panyatak akam hanwalt awinaku tiatapatsti migraciones ukachakatsti Semana Santa ukapachanakansti irna kasibkaw sa parakiwa ukakik paraki kau kirakanakati awinat keparapki hupanakarusti yana paphaw sa parakiwa Jueves Santo ukakik paraki Viernes Santo urunakast irna kasib karakyaw kuna pachanakanteh irna katakir ukapachanakan ukamat kuna nakateh marka jirenakah mait apkeh ukanakar pokanyatak ukats aerolínea supanakampis arus ke pasib karaktu ukamam tawinakasti ino kapharakiwa kunhamati sarnakanakasti sintet akasitaw hakatasib harakina Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ukachakana ukakik paraki migraciones irna kanyauhana Kaisabrenya kepaharana ukakik paraki Lunes haipuna walhakenakasti haniwa pasaporte ukap sunyasti atip harakinti hakenakasti walhaniwa sehenta sip harakina Espanya takiuhata arika takama ukatsti hiler hakenaka ukakik paraki au kinaka wawanaka pampiwa sintehanas kinste hakata sip harakina migraciones ukachakansti sistemer nakanyawa domingo uro haipot pachawa hanaskin karakispana ukatsti Lunes kepaharasti histaras karakinwa irnakanya takiha ukatsuyenyasti haniwa tukeng hama karakinti Ministro del Interior Alfonso Chavarri hupasti migraciones ukachakamas purirakinwa ukhamata marka chirinakan mait awinakaparu pokanyataki Irnaka parakiaw ukhamas arus kipa parakiaw kolkanaktok Ministerio Hupanakamp ukamat akir mait awinakar pokanyatak anchit pachanakan qawqa kenakati hutap kiru kanakat chipans hilani hutap harakitainak ukat akamhan walt awinaka hutkarakih taqya kenakatakih ukah askichatas karakinio Superintendente Migraciones Ukachakata, Upasti Sarakiwa, Kuna Irna Kanyanakatutki, Ukanakasti, Askimpi Irna Kasipsasina, Ukatsti Kanancharakiwa, Machak Impresión Ukanaka Maip Sasina, Kunhamatanchit Kamasti, Kunhamatek Pawaran Katun Kapusin Maran Irna Kapkirina, Ukamkik Parakiwa Irna Kasipkatainaha. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Pefteristi, Semana Santa, Hachaururakan, Hajukampiwa, Irnakatareja, Sasin, Wasaraki, Chamampi, Unanakajenak, Apaja, Sasin, Sasarakiwa, Kurhama Polisa, Kiria, Tiawisti, Akankiwa. Nakapatha kota nakapatha ukakik paraki kunaiman chaka nakapatha ukat sawarut awi nakapatha ukakik paraki tokta awi nakapatsa angka chulika suyusti takarakiwa Semana Santa sarnakaipa winta nyataki Ministerio de Comercio Exterior ukakik paraki Peru katai pinakatha akahacha samaran yurunakansti turismo katai pitha wal kasulika suyunakansti askiwa kolkhirtanyasti suyap haraki Kusa kolkhir tawisut karakiniu pataka sokta tungkanit papatak warangka padodare suka kolkhim uka haski bakisiri rakiniu hanukat sanyak bakisirakiu sait awinakut hadapat onakta winakut hadapat takinakas sintehan askin kini hama harakio ukanaka hanaskiru sucharakio hanutikas panu kapachans papataka pesqatungkani warangka padolares ukharus purisirakis pano min saturu kataipit bakteristi arun tarakiwa sait asirakinekampi amtawiro purip hatapatha ukamatapatsti akasuyutha ukakik parakyang kasuyutha margat marg sarnakinakasti askiwa ya kasuyunakarusti purip harak pachaniha lima markat angkat suyurakio pairit arkarakih suma unyahanyaw hanakat ukat sariki pamarkas hani khepart karakit ukama Semana Santa pachanah ayakuchu chakanah aski unyatarakio ukakik paraki kunaiman yana pawinaka sa puriarakiniwa emergencia ukaruchata tapatha turismo ukaruha nanagahunya ki pasib karak tokol kaira kanyatak kunaiman wakichawimp
warangka pasoles kolkemp, ukamat turismo kata ipiriana penyataki, ukat sardan hupana kampis, aski warus ke pasip karakter, ukamat kunaiman irna kawinakas yana pawinakas uthenya pataki, ukat haus tarakio, inversión privada ukah. Ukat ste kapatokat ste, kusa perkachatauha, kaisa complejo arqueológico kuela pukauha, suchunta sitapat ste, ministro hupasti kananchanderakiwa, hichamarte surua, Ministerio de Cultura ukatay pimpitha, ukachakauhasti aski chapha sarakiwa, ukamata kuspacha unhatas kinyapataki. Yatia urekapi seranta sipkakinyani hichaha Cosco marcaro purinta pajani. Waranka Hakinakawa, Señor de los Temblores, Jupampi Huachicta Parakina, Lunes Santo Uruna. Ukakip Karakiwa, Yakamar Garakanja, Kiri Peruso y Pachanja, Semana Santa Hachurunaka, Kuswa Amta Paraki Urok Paraki Kunai Managua Kichaura Campiwa. Cusco Plaza Ujaroj, Hualcaniu Sarapjana, Uka Chacansti, Señor de los Temblores, Yajapjana. Guaranja Kainakao, Lunes, Santo Kipansti, Portapjana. Imperial Sulga Suyunsti, Hualcani, Portapjana, Santo Pantañataki. Kitinagati, Catedral Chacarosti, Portapcataina, Jupanagasti, Yajatau, Jatasi Pjataina. Temblores taitachi upaychinu tarusku tintay hapharakina kun jamás uka chakan halius purirakino. Unyanakas karagitaino kotapisi winakashan utkanyapa ukat Lunes Santo Kipansti hanikiwa. Procesionampis paktapkarakindi. Arequipa marcandi apa marcapat la cayote punchawisti apas karakina ukat kaima plaschakanwa paktapkarakina. Uka chakar purtinakasti aji de la cayote maitasip haragitainja. Calabazam Ayuwaik Ampi, que son pico más mil kimpi uloras caragitaina. Hilpach aka hachurinakan man abharagitaina. Uka chakan yupachayu tanagarusti walhani port abhataina. Ukat mahukanik mantapan sasatagataina ukat uksiak abhataina. Ni aukamkik para aquí cañete marcansti faktas caragitaina. Madre del amor hermoso yupachayu tarus port abhataina. Nyankaurinakan kasin mantaintagisti uka chakan yupachirinakasti suyasip haragitaino. Misampi manera katansti pokaphan ukat Señor del Triunfo yakasin aptaphano. Ukamas markachi dinakak takinakan yakasin chiktaphana. Guaras markan hachurunagatagisti unyano kapjaragitain pusi guarankatskila agente nakau feriadurunagansti chiktapjarakispa. Policía nakasti sinti saratauhanagatakiu unyano kaskaragitaina. Callejón de Guaylas, zona costa ukamas conchucos chakatakiu untaskataina. 12ª macrorregión policial Taipitoa Ancach Marcana. Kun jamás Pokaskani, kun jamás Amtas Kataina Ugatuk Unjepjana. Cosco Checata Halt o Payari Hichaja, Puro Sulca Suyo Checauhitaro, Halado Payari. Semana Santa Hachoruraca, Amtañataki, Uruktañataqueja, Ucachacarusa Putañataquejidad Cuyacaraca, Haniti Cauquiru Saraya Atctaja, Ucapachan Hampi, Ucachacauhitaro Unjiri Sarawap. Peru Marcasana, Samichirinakana, Sumalut Ataragapasa, Uñayataqueju Tarakiwa, Ukakip Krakiwa, Lampa Chacauhitan Yamakisa, Simón Bolívar, Jupawama Utaroja, Purin Tiritaina, Ukataipuitat Sahupaja Arsuarakinau, Uka Uta Uñayataquisa, Uñarakiu, Utarakiwan Sasa, Yakarakampi Utihilat Cuyacaraca, Kunjama Polisa, Yatjatapanyani. Puno sulka suyusti haniwa markat marcharnaken hakena gurustu uñhay karakiti titika kota ukakik paraki islas flotantes de los suros ukaha hanukasti yakakusa uñhanya uhanakasti utharakiwa lampa markasti askikusa untatarakiwa ukachakansti coloniales utanakasa askikusa utharaki ukat sasamina kapatsa untatarakiwa la ciudad rosada ukamsata Askipacha untatasti Plaza Bolognesi ukarakiwa, ukachakansti Batalla de Arica ukasarnakaiwa unhayasirakiha. Ukamankinsti mapileta umamistunya utheraki ayarachi ukaria kausina akiristi matokawirakiwa kunapacha de hakenakahiuki ukabachataki ukatsa untatarakiwa Patrimonio Cultural de la Nación ukamsata. Ukatsti Taipi utauhansti Naira Saminchiri, Victor Umareda, Kupan Hamok Sutapawa ukachakan karakiha. Lampachakan sti amtap harakiwa, Naira Kamachluririru, Enrique Torres Belón Huparu, Kunhamatupawa, Santiago Apóstol Iglesiasti, Wasitampi Askicharakishana.
Aski pacha ukachakan haski charakin hupan kolkibamp nyatung ka warangkap solis kolke ukaruh irakarak pachan hupataki haski kusawa kisirakirin ukat hicha hupah ukachakan imantata harakih kaisa Santiago Apostol ukat templo chakan lampa markan akire iglesia utachatasti barroko ukat wahutarakiha ukama aski kusawa kichatarakiwa ukamas utachatarakiwa kalanakampi kimsa chakahat mantanyampi ukama manjehasti oleo ukampiwa samin chapharakina kuskusul kasuyut yatakrinaka ukat stiar sunyauhansti kusa unyhaya pharaki Virgen Inmaculada Concepción España suyut apanita ukatsti iglesia manjansti katakumbas ukanakawut herakeha ukamangramawa naira tatakuranakasti sarnakapharakishana hichorunsti ukamankinwa hupanhanchinakapach akanakapasti hakkatas harakispaha Biblioteca Municipal Lampo kachakansti naira pangkanakawa utherakeha ukansti unyhayarakiwa kunhamas naira sarnakawihutkana ukanaktukita ukakikparaki naira perusuyuna mapa ukapasa utherakinwa kitinakampis korpachasino kanaka haniwa Chile suyumpe korpachaskanti hanukasti Bolivia suyumpiwa korpachasirakina upanakasti daram kutarusa amistosin karakinwa ukatsti hilpachasti atkikusao kachakansti imapharaki matatituna kikpahanchip hamlurata ukasti Miguel Ángel hupawa lurarakitaina qawqahachaki tatituha ukakikparaki ukasti ukakiwa utherakiha akurakpachanha Yat Katerina Kasti Sabharakiwa, Warang Kalyatung Pataka Pakalaktung Kapayani Maransti, Ungaruhaki, Las Lotots, Hupawa Martiyong Paptata, Akirik Husal Duratasti, Patung Karuchik Harakispana, Ukasti, Basilica San Pedro, Roma Ukachakan Wahakat Siraki, Kaisa Italia Suyuna, Ukatsti Askijirina Kasti, Lampachak Kamau Sarapharakina, Ukamata, Kauka Hachasa Ukanakiat Katanyataki, Ukamata Wasitampi Askichinyataki, BBC de Londres ukachakat siat khatap harakitainao ukamat kathya harakitainao kunanakat huyapkan ukanakat Basilica ukachakan stiki harakitainao utheraki ulampa ukachakan sasin ukachakan kikpakiraki uthiak sasin ukat askichinyataki stupanakas akachak kama huta harakin ukamat khuspachu hatnyatak yat hatnyatak kunhamat chaka pairis Roma ukachakan hakat sirakih ukatsti ma kilometro lampa markata hayakipansti papataka chinchillas uiwanyanaka uhasti utherakiwa ukoiwanakasti chaktanyawa harakiha ukamayat tawa lampa markarusti sararaksnawa akire Semana Santa samaran urunakana ukachakana huspacha unyhanyataki Uno sulka suyunt asipkakiyani miris ukataypiwhitatqa pesqatunka payani toneladas hila ukamwa qaliwarman taypiwhitatqa manqayanaqa puro markap'eqt'awiru ukakipkaraki wat'a markap'eqt'awiruwa churap harakitaina huparaka marca chiriracaro churap hayapataqueja arroz azúcar rubia chaulata conserva sata en aceite vegetal hawasa ukakipkaraki avena kiwicha leche evaporada lentejas jiura aceite vegetal ukamanqayanakua churap harakitaina ukchika baja qaliwarma taypiwhitatsti Akama kayana kaha, kusaskite, mag asinyatakeha o maskite, ukanakwa na nakaha unyakip aptha, ukatwa aka nakaha keparuha churata heha, sa sinwa yatiare parakina. Urata barga pasinaka, ukawa yatia urakaha hiwasaraka wakichawi taipiu hitata. Aruba antigua hukampi yatia uraka pasitaha dayaha kutita ni haha, aymara arusata. Aymara arusa chamancha sipkakinyani hilat kuyakaraka mira, Aymara sumpacha chamancha panyani yaka arunaka yateka yaha wakischeja yateka parakinyani quechua yateka panyani inglés yateka panyani chino mandarín yaka arunakampi aplaka panyani hilat kuyakaraka mira suma ukampi utukata hihiwasaraka wakicha weja hichaja quechua rutua mantanta lirakini yatia urakaja kuyaka saira choque hupaja aluhua ipinta tirakitaina yatia uraka huparu katokta panyani ukakipkaraki nyokanchis wakicha weja akanjewa